Nah, nang. Macam lagi. Oke, Mila. Halo guys. Udah ketimbang. Lumayan, Cok. Dari Hambalang ada gabus, coy. Lumayan agak gede nih. Mantap. Banyak lah tuh. Gede. Besar guys, kita share lagi guys. Lanjut, mantap. Jalan terus. Ada nih lor. Beton nah juga. Bijake mancing kon ngene iki tok. Belajar saiki. Kaya rajin-rajinan. Iya mancing gabus wis pekok ae iki. Wah, ya bawa ini cuy. Ada udut tak? Sini ada udut. Musim gabus coy ya. Jalan. Op, mantap. Lanjut cari lagi yang babon. Pinggir. Gede-gede lah. Iki anake mana kene? Tak mau trek lo tadi. Aduh. Di sinking bahar lur. Mungkin videonya nggak dari awal tadi ya bro. Dadakan. Ngewit aduh ya Allah. Aduh jadi lucu cuy. Alah. Strike. Oke kita rilis lagi. Kita 4 ya. Oke. Dah. Mantap.
Langsung terima. Lepas men, besar dah men. Siaran. Tuang lagi lah. Oke coy. Lepas. Satu ekor. Anjir. Cepet uang kayak mana sih? Kayak. Asyhadu an la